Wati manasenya, pamarana denga wati manase kileru tandiri, ni wati manasenya, jansa koroni wati manase kileru tandiri, o wati manasenya, kokaraba wati manase kileru tandiri, ni wati manasenya, parikolonya na wati manase kileru tandiri, wakileru minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenya nabo, kileru miniba. Arajo kileru miniba kuna kuni tenya nabo. Ala ka sababu ɲuman kan ye. Okay. Murange yɛrɛ sira. Min fɔ I ni sɔgɔma. An ba yɛrɛ ni sɔgɔma. Se yɛrɛ sira. Na hɛrɛ ma se bɛ n jɔlen ye kunna. Murange i fana ye n kɔ sisan tile fila na dɛ. Fɔlɔ la kuma bɛɛ de tun b'a fɔ ko n buramuso de bɛ kɛ burange kɔ ko ne de bɛ kɔ kuma bɛɛ. Nka sisan bɛɛ bɛ ka remarquer e de bɛ ne kɔ kuma bɛɛ sisan. I ɲɛ tɛ fɛ ka dan kan. Tuma sera. E de bɛ ne kɔ kuma bɛɛ. O tuma de sera. O kuma de sera sisan. Ala bolo. Ni fana sigi la ko gɛlɛn sa dɛ. Ne ka laɲini tɛ dɛ. Ka sigi kɛ a pati kɔlɔnba i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn kan ganbandi. E tɛna bɔ ne da la. Ne fana tɛna bɔ. Kan i yɛrɛ koyi. I m'a ye dɛ diɲɛ ta ka bin de wulu ka binin de. Wulu biɲɔgɔn dɔn kɔnɔ dɛ biɲɔgɔnyew de bɛ wulu kɛlɛ ja. E kun ye ne disir'o waati dɔ la. N fana ye disir'o nin waati na. Jagoya t'o ye wa. Ne de ja de fariɲali e ɲi sisan. I sigilen balimakɛ ko nata la. Ne de ja fariɲali e ɲi. Balimakɛ tɛ du kɔnɔ yan k'i sigi nata la k'i ko o ka dutigi ye. Ne de ja fariɲali e ɲi sisan. O muso n'o denw kɔmande mana yan. Ne bɔlen ka ko caman ne kun ye bila yɔrɔ yɛrɛ ten ne kun bɛ siran ɲɛ. Nka sisan n bɔli ka ko caman kalama muramuso n ja farinya ni ye. I ɲɛ waralen na sa. E dun sigilen ya so kɔnɔ nafa foyi t'i la yan. Ne nafa bɛ na dɛ. Nafa foyi t'i la yan. Hali taara sini denmisɛnninw bɛ wari bila ka na ne bɛ n ka ko bɛɛ gérer. Nin fɔra ne ɲɛna i ma ye. Ne bɛ n ka ko bɛɛ gérer yan. Sokɔnɔna cɛ. Ne taara bi sini ne bɛ furu cɛ kura ma. O bɛ n'i sigi so kɔnɔ yan. Ne cɛ tɛ so kɔnɔ. Awɔ. Muramuso a man ɲi. Ni cɛ tɛ so kɔnɔ cɛ min bɛ yan o tɛ ne cɛ o ye ne burankɛ de ye. Hali sini burankɛ ne ye du in bila ka taa ne bɛ cɛ kura sɔrɔ ka furu yan. Muramuso cɛ wallahi ne bɛ cɛ kura sɔrɔ ka furu yan. Cɛ bɛ i hinɛ bɛ ne la muramuso e nana ne ɲɛna yan. Ne hinɛ foyi t'i la yan. I hinɛ bɛ ne la. Ne nana i ɲɛna ni dɔgɔkɛ tɛ yan ka ban i t'i fara n na. E ka cɛ kura min kuma fɔ nin. Muramuso i t'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko karisalakaw bɛ ko dɔn fo k'u ka tɛmɛ n'u cɛ. E hakili la ko i ɲɛ ne la dɔn ka bɔ min na nin ye i ye ka jɔ ne ma i mana ni cɛ kura ye. Ne wale furukuruni min na Laginɛ o furukura ni Laginɛka tɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn ye nin ye mɔgɔ ɲɛnama ba le di nin kɛmɛ ni ka nin ye kɛ belebele jamujan b'a la di nafolo b'a la kun wani Laginɛ nɔ wari bɔrɔ kelen le dun na nin na ye Bamakɔ yan Laginɛ wari tɛ wari ye sa bɔrɔ kelen n bɛna min f'i ɲɛna dɛ i tɛ sabali ba cɛ ko ye de i la wa kɛ ko ye na kɛ i mana i tɛ kɛ sugu bɛ sugu i t'a ma se mɔgɔ wɛrɛ ma fo Laginɛka i t'i hakili sigi wa ɲɛfuruko le la n burankɛ i hakili sigi ba ɲɛfuruko le la n sini yan wani Laginɛ n bara furu siri ye n sini Bamakɔ n tɛna kɛ sɔrɔ yan ne de hakili la n burankɛ ye du kɔnɔ ko kɛ ti don na nɔfɛ kɛ ti bɔ na nɔfɛ ne de hakili la wali furu siri Laginɛ ne ko hakili la mun kɛ ni n bara i la kan bɛ kalan sa ça fait kunun wa kunna sini ne ye surunteli min kɛ i fana ka ne suruntu sa kɛ awɔ n fana ma ɲi sisan cɛ muso awɔ américain t'ale kan to dimi ɲini k'an faga muso kuma in fɔlen musokɔrɔba ka muso awɔ cɛ ko tɛ tulonkɛ ko tulonkɛ ko tɛ dɛ a kɛ haramu n tɛ sigi so kɔnɔ yan ten ne kun tɛ ka nin filɛ musokɔrɔba ma se retraite ye ne e ma taa retraite la ne ma se retraite ye n burankɛ nin furu kelen ne bɛ nin kɛ o mɔna kɔnɔ o b'i faga de non a tɛ ne faga muramuso ba min ye kasi la awɔ jɔ sa ne tɛ fɛn f'i ye sa i ka surundeli nin ba min ye kasi la a kɛ haramu muramuso dɛ a kɛ haramu minɔgɔ t'o la mɔgɔ b'i bali e sigila jɔn n'o ye bali furuko la i nale wa i taara i muso bila wula kɔnɔ ye k'i sigi Bamakɔ yan degun min ye ne yɛrɛ kan bon an t'an ka contrat signé sisan degun min ye ne kan awɔ an ka contrat signé an ka bɛn ko la contrat sɔ jumɛn awɔ an bɛɛ ka degun bɛ ban
e be dɔ tɔ bɛ na sɔgɔnɔ ne fana bɛ dɔ tɔ bɛ na sɔgɔnɔ ne ni kɛ e ni muso an bɛ muso akeke an ka kabila cɛ ne tɛ cɛ cɛ wɛrɛ de kɛ ɲɛ wa so ne tɛ cɛ n'o ye o ɲɛngoya ye mo ma kɛ ɲɛngoya ne mo taa tɔ foyi la langa jamana ɲɛmajɔ Mamadu Dunbiya amina n'an bɔra kulo na an bɛ taa sɛbɛ la b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an bɔra kɛ n'a ye sitanɛ kan an bɛ taa ni gafu ye fɔlɔ challenger ale b'an bolo kɔrɔ ale ko cogo di bi challenger kumana radio Clédou ka ɲɔgɔn kunbɛn b'a min n'o kama club de presse de la radio Clédou muso kuba ma caman fɔra nin kɛnɛ kan dɛ kɛra wasa dan ye radio Clédou ka nin ladala ɲɔgɔn ye muso n'o kama club de presse radio Clédou muso a sigira jigiya min kama k'a ye jigi suba bɛ dafa a kɛra sibiri juin kalo tile 29 i n'a fɔ ladala ko la a kɛra hôtel Le Mandé na muso maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye maabaw ye kuma min n'u kan ka turuturu kɛ o dala n'o bɛ tali kɛ bamanciya kuma ninnu na bengani min bɛ ka an ka jamana kɔnɔ Baku Kante tun bɛ yan nɔ ministère de la sécurité intérieure et la protection civile tɔgɔ la conseiller do conseil technique do manso son excellence GL Meyer Francisca Lasigiden a kuma keneka madame Joanne Adamson ale be ministre to la kuma keneka baba dakono ale nyini kele INSS la Dakar a kuma keneka manso nimma joli be la jelenyi hakinan fo te bamanchia mi na be Mali kono bi ni do abisiki ka fo abesiya ni nyonche akera ma nyana mamunu no ye kulukulu joli nyemaw ye no ye jina dogo ni tabilal pula koy cebaro kuma keneka Mamadou Sensi Kulubali Baku Kante akakuma aya yira ka fo bamanchin no ko uye anga ladala ko no uye ka oyuba manso ka do mawnu hakliche manso dawrate ko ka jatemne dron ka ferot ke fer tele ayre la kambali bo ningele bayin kono ko kan fondila o manso ka on fene anjoro ka bonde niyame baski mamso munun bu dayman do ala ni dajugu do ala mamso abe juga abe ta mamun yoro mun ba na funna me abe se ka ko fe koy ni ya foka no ya mamso munun be la me o lu funa ba ko tane no ya ola anjo ka bon la ko swe mais madame Joanne Adamson ministre to la ale ko sege nun ko bi mamso be la jere be do fo fere be kono ko nganta be fra ngon kan wa mamso kata ni a furakeli rewa akakuma kan Joël Meyer Francisca Lasigiden ale koko mamso ko Francis koni ira ka fofo ko Francis beka America fo Francis bea Francis nana kelemin kama Francis nana la yini min kama Francis de wole la télé ayre la diama fene nana Francis amama gwen kele America kele la kama Mali dese ka bin bamanchu tege munu nolu ngania kunye ala tena me ame jona fam bemne mamso ma hakili be o kuma law cheme mina ale bomoshi na kelen kungere ka jabida la ako amana tla sebare la ko fo kolonjeba ne kun ta do ko be yendo eni jigitike kuma fo amina Francis do anji ko ni awa jonguda e bolele mada bla Francis ma ayna kana on bobolo la note en totoaro ni ko mo ye ka Francis ko ke ko mina soro utana Francis ko ka Francis na ngania min kama monto makana inuko Francis na anga basigiri kama konga Francis mana anga mamunu be ni ulu e kereke chewye ani shia wuruma min kereba anyonche ki kanga anyonche ka do de ko Francis bano kama anana basigiri nyinni kama ko wa ko ma wakilla ka fo Francis anana ojiga min kama kate ka nyechi oma ko Francis kale da do mbayi wonma ko Francis be ki nyamada an wadu jukoro nanfulo ko ke bambe Francis tena maga an wadu jukoro nanfulo nem ka kuma taniyo Francis ka Lasigiden club de presse de la radio Clédou keneka endi fo baba da kono na le nyinni kala INS Dakar ako Malika Geleyan mamso ko mote skudo na koy ko wa ko abulu farakacha wa mamso ko kele bakuruba kele do guerre asymétrique itika claire mami be ini mami be kele ta don mamso ko nyo ko jugutere Mamadou Sensi Kulubali alo ko mau te min kalama Francis na andeme ministre na andeme mamso ko ne million ngania kera kilinyi mamso ko mana wuli ko woku na kute de sewla Sensi Kulubali yeni mamfo Mamadou Sensi kuma ni challenger kulu tale de sew tayima ko ka Kulubali abame la ga sawo nyuma kay indicateur du renouveau ametanali ale ko ci ko di mana alu kone kuma na ko croix ako mamso ko ambe ni bela jelina ako kuna vunma ani kuma vunma mende jamana ko jamana chamanche
kunnafoni duman ye ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka ɲɛsin o ma mamso ɲa dɔ tuma min na u nana ministre kana dɔ fara a ka baara kan kokura ka tila fɛɛrɛ kuraw kɛ tigɛ kana fɔ ko i nana min na an bɛ dɔnse i bɛna dɔnse kura bɛna don i ka lahalaw kɔnɔ an ka faamaw taamana ka taa jɛnsɛn tɔnba ka kɛnɛ kan u ye min fɔ ministre a natɔ nka a nana nacogo fɔlɔfɔlɔ min na an bɛ fɛ a k'i sen don kɛlɛ yɛrɛ la wa a kana to kɔrɔn yɛrɛ fɛ a k'i fara camancɛ kan buramuso ka maaw bali ka ɲɔgɔn ci ka maaw bali ka sira tununi yɛrɛ ka o ŋaniya bɛ maaw la ko o kɛ mamuso a filɛ nin kana yira ko donna nataw la ala tɛmɛ kaskibile maaw bɛna an ka jamana camancɛ la jamana camancɛ min na an b'a mɛn don ko don k'a fɔ dɔ maaw bɛ ka sa ye mamuso ka sababu kɛ faso yɛrɛ dɛsɛra ka a ka kɛlɛkɛcɛw olu kan ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ne olu ye tiɲɛnikɛlaw ye ne ministre maaw nana mamuso na caman bɔ a la o ye kunnafoni duman ye mamuso la sa premier ministre a kunun bɛɛ ale ye taama daminɛ Mopti a n'a ka jamakulu mamuso a n'a tile damadɔni kɛ yen a n'a tile 5 bɔɲɔgɔnko yen nɔ mamuso ko wa a bololankolo ma taa dɛ kumakan min b'a bolo dɔrɔn tɛ a taara ni balo ye min ye balo tɔn 9,000 bɔɲɔgɔnko ye wa ani maaw na kuma minnu ni a ko bɛ olu kun kan mamuso minnu ye kɛlɛ kɛbaaw ye ani kɛlɛ bɛ ka kɛ minnu na mamuso k'a nana ani jigiya kesu fa o de nana mamuso hali filaw ani dɔngɔnɔw a bolo dalen don olu yɛrɛ o bɛnkan tɛmɛna ka fɔ filaw ni dɔngɔnɔw olu na munumunu salo kɛ ɲɔgɔn fɛ morifa la ka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn na kana mamuso hɛrɛ kuma ba de o ye hɛrɛ kuma ye o la sa mamuso min ye kulu ye minnu n'olu nalen bɛ k'a fɔ kuna mugu ni kisɛ ta ko ka da ka faamaw faso yɛrɛ ka maaw dɛsɛlen bɛ k'olu lakana olu bɛɛ lajɛlen ko ko olu na mugu ni kisɛ bila don n'u bɛ kɛlɛ min kɛ u na kɛlɛ kɛ jihadisiw de kama ko ka da kan olu ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ mamuso olu ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ o de ka di jihadisi ye basi koko mana pɛrɛn basa bɛ dun mamuso ko mɔgɔ kɛ da la kɛ k'a fɔ nin kuma minnu ye nin ye ni kumakan dumanw don ka duwawu kɛ ko nɔ a kɛ sira sɔrɔ dɛ a kɛ sira sɔrɔ wa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye Mali gɛlɛya mamuso an tɛna gɛlɛya ko kuma mɛn tuguni mamuso ko kɛ ban bɛɛ lajɛlen ye o kɛ jɛya bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ fɛ k'o kɛ ko o ye fɛnɛ da ka dakurunya kelen ye nin ye sɔgɔmada na mamuso indicateur du renouveau ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlen an bɛ taa ni indépendant ale fɛnɛ ko cogo di indépendant kuma na mamuso min ye yurugu kɛlɛli ye PCC ko a ye kuma min fɔ ni maaw ye ka o kɛ bagabaga ye ko a ka kuma ye a n'a don bɛrɛ la ka ɲɛsin Cour suprême ma ka ɲɛsin OCLEI ma wa ka ɲɛsin foroba baarakɛla ma 8,000 bɔɲɔgɔnko ma ko wa ko u na nin sɛbɛn in don bɛrɛ la juma natɔ in na kalo tile 5 o mamuso don minnu tɛmɛna nin ma kofɔlen ninnu fɛ ni u ye sigili yɛrɛ kɛ dalalala komi ni a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye OCLEI ye a plateforme ale min nakan ye k'a na yurugu kɛlɛ anw fɛ yan ka tila ka denmisɛnninw ka sokɔnɔsigi fɛnɛ kɛlɛ Mali la PCC a ko a na wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin Cour suprême ma OCLEI ani Mali foroba baarakɛlaw ma minnu ni jate olu sɔrɔ nka n'u bannen ka don sariya kɔnɔna la organisation société civile ne dɔw kama plateforme n'a bɛ yurugu ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ mamuso ko a ma sigi a ka yurugu kɛlɛli a ma kɛ dala kuma gansan ye k'a bɛ kɛlɛ in kɛ mamuso fo ka taa se a dan na walasa jumakun 2 ka fan ɲɔgɔn kan mamuso u ye sigili dɔ kɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite o dalala la a filɛ nin ACI 2000 la k'a yira k'a fɔ foroba baarakɛla ma 8,000 bɔɲɔgɔnko ko olu kɛ u ka nafolo u k'a dantigɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na sariya min taara kabini mɛ kalo tile 27 sama 2 ani 10 ani 4 n'o b'a wajibiya plateforme yɛrɛ ka kuma la n'o kotigiya yɛrɛ bɛ professeur Clément Danbele bolo n'ale yɛrɛ de la ka kɛ jamanakuntigi jɔyɔrɔ ɲiniba ye waati tɛmɛnenw na u y'a yira k'a fɔ ko communiqué fɛ k'a fɔ ko u bɛ sɛbɛn don procureur général de la république min filɛ nin cour d'appel la Bamako yan nɔ k'a yira k'a fɔ maa fɛn kun kan ka i jɔ jɔyɔrɔ min na maa si ma i jɔ a jɔyɔrɔ la ko o tɛ ko ye o la sa u ka plainte nin a bolodalen don u ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna la communiqué bɛ min fɔ juma n'o ye sini ye juillet kalo tile 5 sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10
wa a bɛ kɛ maa min juguya la o ye cour suprême ye ka d'a kan a ma sɔn ka sariya baara kɛ ani office central de lutte contre l'enrichissement illicite awa ko ka d'a kan o ma sariya fɛnɛ baara ani foroba baarakɛla maa 8,000 minnu n'olu kun kan ka u yɛrɛ bila faso ka bolo kan min b'u bolo ka yɛrɛ baara tatɔ ani baara bantɔ u ka sɔrɔ kɛra min yɛrɛ ye non so ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o yuruguyurugu ale kɛlɛli de don i donna ka min t'u bolo i bɔtɔ ka min t'u bolo n'a sɔrɔ i ka baara kan k'o lase ma muramuso kuma bɛɛ lajɛlen filɛ nin ale ye ne bana kelen in kɔnɔ tile yɛrɛ la muramuso fɔ kɔɲɔkɔ dɔ donna polisiw ni denmisɛnninw cɛ wa ko hali jogini yɛrɛ bɔra a la muramuso tarata juillet kalo tile 2 Kulukɔrɔ muramuso yankadi ne yen ye maa minnu ne o ye ka militaire min bɛ centre d'instruction Boubacar Sy tɔgɔ la ani denmisɛnnin minnu n'o ye Kulukɔrɔba denmisɛnninw ye muramuso olu sera ɲɔgɔn ma u sera ɲɔgɔn ma ka kun kɛ mun ye muramuso ko a na kɛ musoko ye musoko de na kɛ musoko kɛlɛma in dɛ ninnu ka fɔ kɔɲɔkɔ a na kɛ musoko kɛlɛ ye muramuso jogini yɛrɛ bɔra la a ye su bɛɛ lajɛlen kɛ su tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin wulikajɔ in na polisi ni gendarme muramuso olu de sera ka na fu siri nin ko in na min bɛ se ka to fan fila bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ minɛ nka jogini bɔra la dɛ musoko mana ɲuman kama dɛ ne ka kuma tɛ sɔgɔmada na an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ muso bonya b'a la musoko kɛlɛ ma ɲinɛ ne burankɛ ala ka sababu ɲuman kan ye info matin ale ye mun fɔ ne burankɛ ɲalen info matin kuma na muramuso min ye an ka jamana cɛmancɛ ye faliw kɛra nka muramuso kulu minnu bɛ yen ni olu ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ la ne faamaw ma anw lakana an tɛna sigi tuguni saya kɛ se anw ma faliw kɛ an bɔnnaw la dugu kuru kɛra bɛɛ lajɛlen kɛ daji muramuso cɛkɔrɔba kɛ fa ka dugu si la tununi yɛrɛ k'o boloda ka dugu yɛrɛ kuru kɛra bɛɛ lajɛlen daji saya kelen kɔ ka tila muramuso ka taa jiginɛw minnu ni o ye balo maralen bɛ yɔrɔ min na ka tasuma don olu la hali bagan gansanw u ma u sɛnsɛn muramuso ka baganw yɛrɛ hali sɛnsɛnnin t'a la ka taa n'u ye muramuso k'a bɛɛ lajɛlen daji olu kɔ muramuso ɲɛji o la sa kulu minnu bɛ yen ani minnu n'olu sigilen yɛrɛ lakana ma ni olu bɛ an ka jamana cɛmancɛ la olu yɛrɛ de y'a yɛrɛ k'a fɔ min ye nin mugu ni kisɛ ci ye a ko an kɛ fusira la kabini an man tuma la walasa nin mugu ni kisɛ ci min n'a bɛ ka kɛ sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a sira tɛ se kɛ ban walasa u ka ɲɔgɔn ye min n'o kɛra juillet kalo tile fɔlɔ n'o kɛra Ablaye Pona ale yɛrɛ ka jigiya kɔnɔ ale min sɔnna ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'i daɲuman don a la faso yɛrɛ ka laɲini kosɔn faso bolofara min ɲɛsinnen bɛ solidarité ani cohésion sociale ma et réconciliation nationale ani MINUSMA olu ka ci ma kulu minnu bɛ yen ni o ye Fulalakaw ye ani Dɔngɔnɔlakaw minnu n'olu kɛlen bɛ ka mugu ni kisɛ ta yɛrɛlakana yɛrɛ jigiya kama k'a caman de jɛra n'a ye k'i sigi ka Pona a lamɛn u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na min ye sɛbɛn ye Seku Boli ale min bɛ kulu filaw tɔgɔ la ale ye bolonɔ bila la fila bɛɛ tɔgɔ la Marcelin Gangere ale ye bolonɔ bila sɛbɛn na Dana Ambasagu cɛbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani kulu minnu bɛ yen n'o ye dɔngɔnɔkuluw ye ani président de la commission min cira bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la ni bɛɛ jɛnna n'ale ka kumakan ye Ablaye Pona muramuso mɔgɔ bɛ se k'a fɔ sɛbɛn min ye nin ye a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ basigi de ka ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛta de ka ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ yiriwa de ka ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ o kana to cogo si la ala ye u kɛ kelen ye o kelenya min n'a ma daminɛ bi la muramuso kɔnɔ o tiɲɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ tile kelen k'o man ɲi muramuso samiya min dontɔ ye nin olu caman ye baganmaralaw ye olu caman ye sɛnɛkɛlaw ye samiya mana tɛmɛ k'a sɔrɔ muramuso u m'u biri foro la muramuso a bɛ kɛ olu de la o la sa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bagantigiw kan k'u ka baganw na dumuni ka yala n'u ye hakili sigi kɔnɔna la sɛnɛkɛlaw fana ka taa sɛnɛkɛ yɛrɛ la wa kunnafonidilaw k'an ka hakili to ninnu na muramuso an kana tasuma da don réseaux sociaux min ma se yɔrɔ min na an b'a lase ye ka futinɛ wuli maaw dusukun na muramuso ka maaw bali
ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la sa min ni bɛɛ lajɛlen kɛ jɛnen nin ye ni bolo nɔ bila sɛbɛn na buramuso a b'i kɛ jɔn ye ni sisan ko tɛ ka da kan nin wale min ye nin ye ni a ninnu bɛnna nin na n'u bɛna u bolo fara ɲɔgɔn kan ka mununu salo kɛ u yɛrɛ kun filaw lakanani ni dɔgɔnɔw lakanani o dɔrɔn tɛ Kasimu Tapo yɛrɛ ko dɔ boloda a ko o kuma fɔra Bamakɔ yan an ka faamaw ni an ka diinɛ tigilamaw olu bɛɛ da donna la k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture maa fɛn fɛn Mopti woloyɔrɔ mɔyɔrɔ den ye a ko kana fi i kɔ cogo si la Mopti se ka sigi basigi kɔnɔna na cogo min na Amadu Tumani Ture ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a yɛrɛ na ye o kɛnɛ kan baramuso ne ka kuma tɛ sɔgɔmada na an ye nin bɔ info matin kɔnɔ i bonya b'a la Ala ka sababu ɲuman ka yɛrɛ burankɛ ɲɛ la an bɛ taa ni républicain ale fana ko cogo di républicain kuma na maa in tɛ kuma can ye dantigɛli kɛra républicain bolo an so k'a yira k'a fɔ nin waati na min ye cour constitutionnelle ye ni sariya min taara an ka gouvernement bolo k'a fɔ ko bulonba kɔnɔ u ka dɔ fara u ka sigili kan halisa an n'a sɔrɔ waati min kalifalen bolo o bɛ ban juin kalo tile fɔlɔ tile 30 la an so ni jamana kɛra ko bulonba ka a ten an so o ye ko cɛjugu ye dɛ an kun don yɔrɔ jumɛn an kun don yɔrɔ jumɛn ka taa an ko min ka taa an jaabi baramuso a ko sera cour constitutionnelle ma ale de b'a lajɛ ale min ni sariyabo min sigilen an ka sarakisɛba yɛrɛ kɔlɔsili kama ko fɛn fɛn mana boloda n'a ni sarakisɛba tɛ ɲɔgɔn ta i n'a fɔ constitution n'a u bɛ ɲɔgɔn kan sɔsɔ olu bɛ dantigɛli kɛ a sera olu ma min kɛ bulonba maaw ka olu kɔ cour constitutionnelle ka ko ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a a bɛ bɛn ne ko bɛnta tɛ cour constitutionnelle y'a da u ka sariya yɔrɔ ko bɛnta don wa u y'a yamaruya min bolo dara gouvernement fɛ ni assemblée nationale yɛrɛ jɛra n'a ye n'u bolokɔrɔta ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw maa kɔnɔntɔn minnu na an ko ma le 9 sages de la cour suprême ni o kotigɛ bɛ Manasa Daɲogo bolo ko bɛnta don u y'a a lajɛ ka sariya minnu n'a ni olu n'i y'a kɛɲɛ olu ma ni kan soso t'a la u y'o dantigɛ sɛbɛn kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'a kɛ maintenant a fɔra olu da kaban o foyi tɛ an tɔw ma laminɛ kɔ a bɛ kɛ dɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni le kɔnba ale fana ko cogo di kɔnba kuma na nin waati na muramuso ko nin ye alimami dɔ ye awa ko a ye ban ka den di misiri welela ma mun ko la ko a y'a yira k'a fɔ misiri welela min ni ale de ye fɔlɔ ye yɔrɔ fɔlɔ b'a la filanan b'a la sabanan yɛrɛ b'a la fɔlɔ min ye nin ye muso b'a bolo nka alimami ko k'a bɔra kalama min kɛ ko a b'ale denmuso nɔfɛ ni denmuso yɛrɛ tɔgɔ ko Atu alimami yɛrɛ denkɛ don denmuso don o kuma fɔra alimami y'o kuma mɛn min kɛ alimami y'a fɔ mɔgɔw ye ko muso kelen min b'a bolo k'a yɛrɛ dɛsɛr'o kɔrɔ k'a bɛ taa i ɲɛbɔ ale denmuso fɛ tuguni ko tɛ degun faratɔ ye degun kan alimami ma dɔwɛrɛ kɛ kuma bɛ taa sara ale baden minnu na ni olu de ye ale denmuso ka ko jagalatigɛbaw ye a ye olu bɛɛ wele ka i sara u la k'a fɔ ko tɛ kan ka aw ni aw ka kow cɛ dɛ ko nka nin tɛ se dɛ ne baarakɛɲɔgɔn don misiri kɔnɔ n'a bɔ muso min b'a bolo a yɛrɛ dɛsɛr'o kɔrɔ ko a bɛ taa mun fɔ a tigi n'aw nana d'a ma ko misiri welela don fɔlɔ yɛrɛ don ko a bɛ den tɔɲɔ dɛ kabini a y'o mɛn ko ale kɛ wulitɔ alimami denmuso nɔfɛ ko alimami dun ka kumakan ale y'o mɛn muso a ye misiri wele dabila muso fo ka taa a ka seli a b'a ka seli k'a yɛrɛ ye maaw y'a ɲininka min kɛ k'i tɛ k'a ye misiri la dɛ a ko ayi ko ale bɛ a ka selikɛla a yɛrɛ ye ko ale tɛna misiri wele alimami fana kɔfɛ tuguni min fana ni o ka limaniya ni halisa tɔw ka jɛ don muso ni kabako tɛ muso ko ma tɛmɛ nin fana fɛ tuguni a tɛmɛ fɛ Ala k'an b'a bɔra ɲuman fɛ an t'a salo de burankɛ an b'a salo ne nouvelle horizon ye muso min ye shisha ye shisha ni tramadol commune 4 la cɛba min bɛ yen n'o ye Adama Berete ye a n'a ka conseil communal u ye sigi nin ko in kunna muso denmisɛnninw yɛrɛ de ka laɲini kɛra ko commune 4 la denmisɛnnin minnu ni mɔgɔ bɛ se k'i jigi da o kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maafɛmɔgɔ ye muso u tɛ se ka ko ɲa u so sanko hali u yɛrɛ ye k'a sababu kɛ shisha o mini ye ani tramadol muso maire min bɛ commune 4 la n'o ye Adama Berete a ko ne sago kɔni tɛ Bamakɔ commune bɛɛ la nka n sago bɛ commune min kalifalen don na awa ne ka 15e arrondissement ani a tɔw ko olu kɔni kɛ munumunu salo kɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ munumunu salo la jɔn fɛn fɛn denmisɛnnin fɛn fɛn tɛgɛ taara shisha min na walima tramadol k'o yeri bolo muso o na ko la tɔn la ne ko shisha ye dɔrɔgu de ye wa murange maa tɛ foyi dɔn na dɛ
sisan ala sa arabu b'u sigi min kunna ko nya ye makande kadi 99 ne b'a fɔ ko arabu ka tabadaga min do arabu bɛ min k'a kɔnɔ aw bɛ min ka aw ta kɔnɔ u tɛ kelen ye o de y'a kɛ dafara kunnafoni bɛ kuncɛ ni nin ye Nouvelle Horizon ala ka jamana ɲɛmajɔ Nburanke an b'a saluer ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne Nburanke ni buramuso ana jɛka kunnafoni sarada ladiriya la bɛɛ lajɛlen ye ni yɔrɔ sɔrɔ Duguya Jalo